You are the center. Yes, Lord. You are. Gracias, Señor, que tú eres el centro, You are what keeps us going. que tú eres el que nos mantiene The wind in our adelante, sails, que the tú eres fire el viento en nuestras in our velas, en el corazón, Thank you, en Lord. nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, That when we look at the blood, que cuando miramos la sangre, all we see todo lo que vemos is love. es amor, Love. amor Love. y amor. Amen. Amén. Amen. Well, I promised to be very short this morning in my sermon. Prometí ser cortito en el sermón esta mañana. So, if I'm going on for too long, please shout me down. Si tardo mucho, puedes quitarme, But I'd like someone to come up and read for me. pero que alguien me Do I lea. have a volunteer? Well, can you? Okay, come up, Eunice. The girl with the hat. Come on up. Read the first. Read up to verse 16. What's it reading? This is from Matthew 14, Matthew 14. chapters 13 to 31. Mateo 14, el 30 y el 31. But so when she's read up to verse 16, then you read in Spanish and I'll carry on. As soon as he left in a boat to a remote area to be alone. But the crowds heard where he was headed and followed on the route from many towns. Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat. He had compassion on them and healed the sick. That evening, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the village and buy food for themselves." I'll just read the last bit that Jesus said. But Jesus said that isn't necessary. You need to feed them. Amen. Thank you. Really well done. It's Matthew 14, 13. She's read from 13 to 16. Cuando Jesús oyó, se apartó de allí en una nave a un lugar desierto, apartado, y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y fue movido a compasión de ellos, y sanó a los enfermos de ellos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: "El lugar es desierto y el tiempo es pasado. Envía a las multitudes que se vayan a las aldeas y compren para así de comer." You went up to 16. Mas Jesús les dijo: "No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer." Amen. Sí, Señor. I'm going to carry on a little bit more. Voy a seguir un poquito más. But we've only got 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. "Bring them here," he said. And then he told the people to sit down on the grass. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up towards heaven, and blessed them. And then, breaking the loaves into pieces, he gave the bread to the disciples, who distributed it to the people. Y ellos dijeron: "No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces", y él les dijo: "Traédmelos acá". Y mandando a las multitudes sentarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a las multitudes. They all ate as much as they wanted, and afterwards the disciples picked up 12 baskets of leftovers. Y comieron todos, se saltaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 canastos llenos. About 5,000 men were fed in that day, in addition to all the women and the children. Y los que comieron fueron varones como 5,000, sin las mujeres y los muchachos. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples went home. He went up to the hills by himself to pray. Y Jesús y sus discípulos entraron inmediatamente en la nave e ir delante a otro lado, y entre tanto que despedía a las multitudes. And he went up to the hills. Y despedidos las multitudes, subió un monte apartado a orar. All right.
Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble. Y cuando vino la tarde del día estaba allí solo, y la nave estaba ya en medio de la mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, "It's a ghost." Hasta la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, "Fantasma es", y dieron voces de miedo. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, "Estad de buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. And so Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Mas respondió Pedro y dijo, "Señor, si eres tú manda yo." Jesús habló inmediatamente diciendo, "Estad de buen ánimo, no tengáis miedo." Y respondió Pedro y dijo, "Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas." Y él dijo, "Ven." Y descendiendo Pedro a la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. And Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y se comenzó a hundir, y dio voces diciendo, "Señor, sálvame." Y al instante Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dice, "Oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste?" I wanted to read this whole story. Quería leer toda la historia completa. We normally just read either one thing or the other. Casi siempre leemos una cosa o la otra, ¿no? Either the story of feeding the 5,000 or the story of Jesus walking on the water. But La alimentación de los 5,000 o la historia de Jesús sobre las this is aguas. actually, in the scripture, it's told together as one story. Pero en la escritura está todo como una historia, ¿no? In the beginning, Al principio, verse 13, we see Jesus at his most human. en el versículo 13 vemos Jesús en toda la humanidad. We know he's the Son of God. Sabemos que es el Hijo de Dios, We know he's the Messiah. el Mesías. But he was also John the Baptist's cousin. También era el primo de Juan el Bautista. And just before that, verse 13, we find that John the Baptist has had his head cut off Y ya justo antes de esto, en el versículo by 13, Herod. nos enteramos de que a Juan el Bautista, Herodes le cortó la cabeza. And as we read in verse 13, as soon as Jesus heard the news, he left the boat. He had left in a boat to a remote place to be on his own. Y cuando Jesús oyó esto, se apartó de allí en una nave a un lugar desierto apartado. John the Baptist might have been a great prophet, Juan Bautista sí fue un gran profeta, but he was Jesus' cousin. pero también era primo de And Jesús. Jesus wanted to grieve him. Y Jesús quería Jesus wanted to be alone to estar pray a solas para orar with his Father con su Padre, for comfort, para consuelo, but he couldn't be alone. y quería estar solo. But they didn't let him. Pero no le dejaron, no le dejaron. When the crowds heard him, we can carry on, verse 13, when the crowds heard where he was headed and followed on foot from many towns, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat and had compassion on them, healed their sick. Entonces sí, el pueblo oyó que estaba allí Jesús, y entonces le siguió a pie de las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y fue movido a compasión de ellos y sanó a los enfermos de ellos. You know, there are sometimes we're going through difficult times, we want to be alone. Hay veces que pasamos por tiempos duros, Jesus difíciles, knows what that is like. y queremos estar a solas, y Jesús sí sabe cómo se siente esto. But then maybe the phone rings, Tal vez aquí suena el or teléfono, somebody wants to talk to you, o alguien quiere hablar contigo, needs to talk to you. alguien que necesita hablar contigo. Jesus had compassion Jesús tuvo compasión and healed the sick. y sanó a los enfermos. So many of them came to listen to him. Tantos que vinieron a escucharle, It became a massive problem. y se convirtió en un problema enorme. Where would they eat? ¿No iban a comer? They were. Who knows what time? You don't know what time of Ahí day it estaban. was. No sabemos a qué hora del día estuvieron allí. But they needed to eat. They were getting hungry. It was getting late. Era tarde, necesitaban comer. So Jesus said to the disciples, Así que Jesús le dijo a los discípulos, find a couple, you know the story, find a couple of fish, some bread, solamente había un par de peces y había un par de panes, and nearly 10,000 people y 10,000 personas casi. were fed. Because here we read 5,000, Porque aquí leemos 5,000.
Men. Hombres, But their men would have come with their wives. pero los hombres tienen que venir con sus mujeres, Families would have come with their con children. los hijos. And, women would have come on their own. So let's Una make mujer it que venido sola y hombres solos también. twice that many. Así que 5,000 el men. nombre y nos quedamos cortos de eso. 10,000 people. And he fed them all. Y a todos les dio de comer. Imagine you're a disciple, you're an apostle there. Imagínate que tú eres un apóstol y un How discípulo. amazing is that? ¿Cómo de asombroso es esto? To see how a basket after basket is full of bread, full of fish, Que canasta tras canasta llena de pan. And everybody's y eaten. peces, y todos and everybody's comiendo, satisfied. todos And satisfechos. 12 baskets are left Y over. sobran 12 canastas. Wow. That must have been one of the high points Tiene que haber sido uno de los puntos más altos. in their life as they followed Jesus around. Así But como as siguieron a soon Jesús. as they fed, he said, go send them home. Pero enseguida que comieron, él dijo, envíalos a casa. He still wanted to be alone. Todavía quería estar solo. He still wanted to grieve. Necesitaba de He estar still wanted to pray. orar. And so he said, get on the boat and go to the other Así side, que and I'll él meet dijo, you "Mira, there. y meterse ahí en la barca ahí al otro Now, lado". At least 4 of his apostles Cuando eran 4 de sus apóstoles, were fishermen. eran pescadores. They knew the sea, they knew the lake, Conocían bien el mar, conocían bien el lago. and I think they knew that there was a storm coming. Y creo que ellos sabían que se avenía Jesus una says, tormenta. we read here in verse 22, Y leemos aquí en el versículo 22. immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side. Y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente a la nave, Yeah. delante de él, al otro lado. He had to insist Tuvo que insistirles. because they didn't want to No se go. querían ir sin They él. could see that there was trouble ahead. Claro, ellos podían ver que ahí había tormenta, se veía la tormenta de venir. But they knew that the wind was against them. Sabían que el viento les venía contrario. Have you ever felt the wind against you? ¿Has sentido una vez cuando el viento te viene contrario? Have you ever felt Jesus telling you to do something and every bit of common sense in your head and experience says, no, Te estaba it's against me. escuchando a Jesús que te está diciendo de hacer algo y todo lo que tú oyes es no, esto no puedo, esto va en contra de mí, no puedo. Sometimes the wind is our family, our friends, and thinking, what are you doing? Los vientos son familias, son amigos y te dicen, bueno, ¿qué haces? Or people at work. O gente en el trabajo. The wind is against El us. viento que viene contra nosotros. Sometimes it's the wind of tradition A veces el viento de la tradición or religion. o la religión. It's against us. Viene You contra see, nosotros. they knew what they were doing. Ellos sabían lo que estaban The haciendo. fishermen knew what they were Los doing. pescadores sabían lo que estaban haciendo. Boats and the Lake of Galilee Conocían las barcas y el mar de is what they Galilea. were brought up with. Ellos habían nacido así. But Jesus said, do it. Pero Jesús dijo, It hacedlo. goes against everything you understand and believe, but Van en go. contra de todo lo que creéis, pero id. That little boat Esa pequeña barca was for the apostles. It was their security, it was their safety. era para los apóstoles su seguridad And they knew they were in trouble, but they did it anyway. y sabían que tenían problemas con esto, pero lo hicieron. And what they feared would happen, Y lo que temían que iba a suceder, happened. sucedió. Sometimes what we fear most in A life veces lo que más tememos en la vida happens. nos sobreviene. Even when we know we're doing what Jesus wants us to Incluso do. sabiendo que estamos haciendo lo que Jesús nos ha The mandado hacer. wind blew. The storm El came, viento sopló, vino a tratar tempestad and they struggled. y lucharon. And 1 minute, they're part of an amazing miracle. Y en un momento están ahí viendo un milagro asombroso, A miracle that people would be talking about for un centuries. milagro que la gente iba a estar hablando sobre esto durante siglos. Jesus did the impossible, Jesús hizo lo imposible, feeding a multitude with a handful of food. alimentando a la multitud con un puñado de comida. But the next minute, Pero al siguiente momento, they were there in the darkest part of the night, ahí estaban alone, a la hora más oscura de la noche, a solas, against the wind, en contra del viento, struggling luchando against the wind contra and the el waves. viento y las olas. And Jesus is nowhere to be Y seen. Jesús no se ve por ningún sitio. The next bit I'm going to read from, that was from, we read from the Gospel of Matthew. I'm going to read from Mark, with the same story. La misma historia la voy a leer ahora del Evangelio de Marcos. It's Mark 6, 47, 48. You'll see why in a minute. Marcos 6, 47 y 48. Late that night, the disciples were in their boat in the middle of the lake,
and Jesus was alone on the land. He saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the wind and the waves. Cuando llegó la tarde, la nave estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio fatigarse remando, porque el viento les era contrario. Y They couldn't see Jesus. ellos no podían ver a Jesús. A few chapters before this, they were also in the middle of the lake in a storm, but Jesus was there. También en algunos capítulos Do you anteriores remember? estaban ahí en medio de la tormenta, pero Jesús estaba ahí. He was asleep, but he was there, Estaba dormido, pero estaba ahí. and they stopped it all. Y lo paró todo. I can imagine what they were thinking. Me puedo imaginar lo que What pensaban. are we doing in the middle of the lake? Sí, ahí en medio del lago, Listening to a carpenter who doesn't know anything about wind and waves and stuff. sabe que es hijo de un carpintero que nada sabe de Jesus olas wasn't y there. vientos. Jesús no estaba ahí. But Jesus saw them. Pero Jesús le vio He could see them struggling. luchando. And Jesus can see you Y Jesús te ve a ti struggling. luchando también. He can see you Te puede ver in whatever situation you are, en cualquier situación que te no matter how encuentres. dark it No is, importa lo oscuro que esté, no matter how strong the wind and the waves ni are. cómo de fuertes sean los vientos y las olas. Jesus can see you. Jesús te puede ver. About 3 o'clock, I'm back to Matthew now, I think Volvemos de verse nuevo 25. a Mateo 25. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, Ahí a las 3 de la mañana vino Jesús a advertirles, walking on the water. caminando sobre las aguas. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. Cuando los discípulos le vieron caminando sobre las aguas, estaban aterrorizados. In their fear, they cried out, "It's a ghost." Y dijeron, esto es un fantasma, A bad situation for these apostles una mala situación para los apóstoles, had just become a whole lot worse, que se había convertido en algo incluso peor, simply because simplemente they did not recognize. porque no le Jesus. reconocieron a Jesús. When we expect Jesus, Cuando esperamos a well, Jesús, we expect Jesus to act in a certain way, to do what he did yesterday. cuando esperamos que Jesús haga algo de una cierta manera, como lo que hizo el anterior, 2 or 3 chapters before, he was in the boat, he stood up, and the waves died. porque los otros capítulos antes ya se había levantado y había hablado But this a la time he did. tempestad y había parado. This time he did something so different Y esta vez hizo algo tan that diferente. they were frightened. Estaban asustados. Frightened for the simple reason Asustados por la simple razón that they didn't recognize de Jesus. que no reconocieron a Jesús. And when we don't recognize Y Jesus, cuando no reconocemos a Jesús, we're frightened. estamos asustados. Fear comes when we don't recognize God, when we don't recognize the Lord. El temor viene cuando no reconocemos al Señor. A few hours earlier, Jesus was the man grieving his cousin and a prophet feeding 10,000 people. Now, Unas horas antes estaba Jesús en luto por su primo que había sido descabezado, entonces ya luego estaba dándole de comer a tantísimas personas. now he was something very different and they were afraid. Y ahora estaba haciendo algo muy distinto. It was different, Era muy diferente, but it wasn't unbiblical. pero no es que no fuese In bíblico. Job 9:8 we read, En Job 9:8, I mean, you don't need to look it up, I can translate it. He alone spreads out the heavens el and sol treads on the waves of es the sea. el que esparce los cielos y el que camina sobre las olas de las aguas. So Jesus was doing Así que Jesús hizo what God does, lo que Dios hace, treading on the waves of the storm, caminar sobre las coming olas de to la us in the tormenta, middle of the darkness, viniendo hacia nosotros en medio when de la everything seemed oscuridad, hopeless, cuando todo parece que no hay esperanza, when everything is against cuando todo us. va en contra de nosotros. He comes to us. Él viene a nosotros. If only we could recognize Si him. tan solo If only we could reconocer hear his y voice. oír su voz. Being a disciple of Jesus, you know, Ser discípulo de Jesús, ¿sabéis? is a lot more is about a lot more than struggling to obey. Trata de mucho más que nada más que luchar para poder prevalecer. They were struggling to obey. Estamos Jesus luchando para told. obedecer. It's about recognizing him in Trata the de scariest reconocerle and darkest en los of momentos situations. más oscuros y más terribles de las situaciones. So things are not what they were 3 chapters before Así this, que las cosas no eran como 3 capítulos anteriores a eso, or 3 hours ago, o 3 horas when he más was tarde, feeding the 10,000 people. cuando estaban inventando los 10.000. Things in our life are not what they were, Cosas no son como Yesterday. eran en nuestra vida, como eran are not what ayer, they were 10 or 20 ni years tampoco, ago. ni hace 10 ni 20 años atrás.
things change. Las cosas cambian. Situations change. Las situaciones cambian. And Jesus leads us on. He gives us new Y Jesús experiences nos guía. so we can learn more and more about Him. Experiencias para poder aprender más y más sobre Él. In chapter, whatever it was, I think 8 or whatever, they learned that Jesus could calm the waves. Ellos pudieron aprender de que Jesús podía caminar sobre las olas. Now they're learning that Jesus could walk on the Y waves. saben ya de que puede caminar sobre las olas. And, you know, we're living in changing times, Vivimos brothers en and tiempos sisters. que cambian. The world is not the same world as it was when I came to Christ El mundo no es hoy como era cuando yo vine a Cristo, over 40 years ago. hace más de 40 años. It's not the same world as it was 10 years ago. No es el mismo mundo desde hace 10 años Some people atrás. call it the end times. Algunos le llaman los últimos tiempos, That's another issue for another day. otro tema para otro día, But a lot of things are coming to an end. pero hay muchas cosas que se están acabando. Things that we know, Cosas que conocemos, things in our own life come to an end. cosas en nuestras propias vidas que vienen al And the final. things that society, the church, Cosas como la has sociedad, held on to is coming to an end. la iglesia, cosas que ya están llegando a un final. But Jesus is coming to us in the storm, Pero Jesús viene a nosotros in en the la tormenta, confusion, in the en darkness. la oscuridad. We must be willing, Tenemos que estar dispuestos, expecting expectativos, to hear His voice para escuchar su voz. and to say, "It is I, don't be afraid." Y escucharle decir, soy yo, no temáis. When He appears in the middle of a chaos Cuando aparece en medio de un caos that sometimes surrounds us. que a veces nos rodea. So, we can choose to do that, Podemos escoger hacer esto, or we can choose to stay o quedarnos in our safe little boats. en nuestras barquitas a salvo. We can choose to stay where we think we know we've got it under Podemos control, escoger quedarnos donde queremos que está bajo control, struggling luchando to obey what we believe is His para will, obedecer lo que creemos, what He told us to do. lo que Él nos hizo hacer. But He's actually teaching us something else. Pero en verdad nos está enseñando otra cosa. And when we do recognize Cuando Jesus, reconocemos a Jesús, when we can hear His cuando voice, podemos oír su voz, and like Peter, y como Pedro, we are willing estamos to dispuestos step out, a of the salir boat. de la barca, to do the impossible, a hacer lo imposible, to do what nobody would expect, a hacer lo que nadie esperaba, outside our comfort zone, saliendo de nuestra zona de confort, outside of where we feel safe, where we have saliendo control. de la zona donde estamos a salvo, que tenemos el control, But really, we're not safe at all. pero que de verdad no estamos a salvo. When we are willing to do that, Cuando estamos dispuestos a hacer esto, anything can happen. cualquier cosa puede pasar. But that's another sermon for another day. Hoy para otro día.